Slanutak je odlično rodio. U današnjoj epizodi ćemo raditi smenu kultura, šta sejemo, odnosno sadimo iza slanutka, zato što skidam slanutak sa jedne površine. Njega možete da skinete kada se potpuno osuši. Ja ga volim onako kada je još uvek mlad, jednako kao grašak, i danas ću ga upotrebiti u pripremu svog jela. Naravno, berba slanutka i čišćenje slanutka je ona igra za strpljive, to vam je prava meditacija, sve ti treba ipak očistiti. Ali slanutak, jednako kao i sve ostale mahunarke, hrane naše tlo. Samo ga režite, ostavite koren, iza njega ostaje azot i tu možete da sadite zahtevne biljke iz prve i druge kategorije. Biljke koje su zahtevne u drugoj kategoriji su cvekla i blitva. Biološke metode nisu nešto što možete polovično primenjujete, dakle da zagrabite zato što vam je to zanimljivo, neka vrsta avanture, nešto što unosi inovaciju u vaš život. Biološke metode se dosledno primenjuju i zaista je potrebno da učite kako da volite svako biće na planeti, jer ovi suncokreti sada hrane oprašivače, a hranit će i mene danas, jer je vrlo bitno da učimo da delimo. Ovdje je konkretno suncokret objekat u priči, ali ovo se odnosi na svaki plod u vašoj bašti, jer doslednost je ono što će zaista da promene ovu planetu. Ja ne očekujem da vi volite iznenada ono što do sada niste volili. Ja samo očekujem da strpljivo učite zašto je važno da volite svako biće u vašoj bašti. Rano je jutro i ja uvek nosim gajbicu sa sobom kako bih pokupila svu hranu koja mi je potrebna za današnji dan. Imamo toplotni talas i jako je bitno da se dobro organizujemo. Danas jedem listove suncokreta i pupoljke suncokreta. Evo ih, ja sam ih već skinula. Skinut ću ih samo nekoliko. Vrlo je bitno da dozirate cveće u bašti, jer onda kada pređe 20%, to zaista ometa oprašivanje u vašoj bašti. Tako da sam ja krenula lagano sa berbom. Ovdje su cvetni drški, muški pupoljci, specijalitet. Zaista volim kad ih imam u većoj količini. Nekome je to stres, nekome je to zadovoljstvo. I evo pupoljci suncokreta, sve ću to da pripremim sebi za doručak. A ovi listovi su fantastični. Prvo, listove je nekada potrebno uklanjati. Naročito ukoliko na suncokretu imate listove velike u samom dnu, jer ometaju često oprašivanje biljaka koje se nalaze u njihovoj blizini. Tako da je bitno da nivo listova dižete recimo do ovog. To će olakšati i samom suncokretu, s obzirom da je sve ovo jedna velika masa i kada dune vetar to može da ga obori. A drugo, ovi listovi su fantastični u krem supama, rižoto, a divno je napraviti povrćne sarmice od ovih listova i to ću ja upravo danas da napravim. Evo, uzela sam nekoliko listova i tako ću uzeti od svakog suncokreta, ima ih puno. Ovi listovi se i zamrzavaju, kao što se zamrzavaju listovi tikvica i drške tikvica, sve se to može također i ukiseliti. Jako je važno da se spremate za zimu, da imate puno teglica i puno ili sušene ili zamrznute hrane, jer svaka ta hrana je vaš čin otpora hemijskoj industriji. Hoću vidjeti kako suncokret meni pomaže u bašti. On je zapravo moj čivi luk. Skinem listove i napravim jelo i onda ostaju ove drške koje su vrlo čvrste. I tu onda kačim rafije, makaze. Evo vidite, makaze su mi uvijek tu. Naravno moraju da budu lagane makaze, ne one za orezivanje. Zatim šešir i tako nekada okačim neku laganu jaknu.
Suncokret je vrlo pouzdan čiviluk zato što uvek znam gdje su mi makaze. Eto, da znate da možete i ovako da angažujete svoj suncokret, posebno za one koji uvek traže makaze po svojoj bašti kao što sam ja. U jednoj od prethodnih epizoda ja sam spominjala koliko su visoke boranije nekada problematične ako izaberete pogrešnu sortu, po tim pogrešna. Mislim na one sorte koje nisu otporne na visoke temperature, kao što je recimo čudo Venecije. Ovo je čudo Venecije i ta sorta će tek sada dati nešto plodova, a zapravo je to jedan ogroman grm. Vidite kako je to, ja imam nekoliko ovako zelenih bunjih grmova, list je zdrav, plodova tu nema, ali evo sada se postavlja pitanje šta je zapravo plod, zato što je i list ovih mahunarki jestiv, tako da ću ja skinuti nekih 30 listova sebi danas za obrok. Od njega ću napraviti krem supu, odnosno napravit ću miks povrća. Također možete napraviti bilo kakav prilog uz dodatak. I ono što je najvažnije, sve se ovo zamrzava. Znate, kao što se list batata jede i kupujete ga u marketima, on je upakovan sa nekom svojom visokom cenom, tako se jede i list mahunarki. Drugačija je situacija kada su one pune rode i kada vi ne možete da skidate te listove. Hajde sada, svi imate ovako neke zelene grmove u svojoj bašti koje nemaju plodove, pa eto, hrana se svakako krije i biljke nas svakako hrane, samo je potrebno da vidimo plod na drugom mjestu. Što se krastavaca tiče, svaki dan imam berbu onoliko koliko mi je potrebno, zato što je zapravo sav plodonosni udar usmeren u ovom periodu avgusta i početka septembra, zato što želim da kiselim krastavce, želim da ih imam i za zimu i vrlo je bitno da pravilno organizujete svoje turnuse, zbog toga što se nekako ljudi pogrešno organizuju. Znate, ljudi imaju puno krastavaca ovde sad u ovom periodu jula i tada je prosto ne znate šta ćete s krastavcima, da vi te krastavce kiselite, još uvijek je rano da se krastavci kisele, treba ipak održati tu zimnicu, zato ih ja sejem u turnusima. Sada, upravo u ovom periodu, svi turnusi dospevaju, 18 sorti krastavaca je u igri i upravo svi oni idu na kiseljenje, odnosno neophodno da imamo zimnicu. Da, tako da je to neka moja mera do koje sam došla tokom svih uzgojnih sezona. Ovdje imam vrlo zanimljivu situaciju. Ovdje sam krastavce posejala, odnosno da, baš sam ih posejala, stavila semena kao grmove zato što su to bile presade. Ti krastavci su se raznosili svuda po bašti jer zaista treba biti mudar u sezoni, ne treba sad sejati svuda okolo krastice kad možete sadnice da prebacujete i to sam ja upravo ovdje radila, ali ostalo je svakako puno sadnica koje su se pretvorile u ogromne grmove. Ovdje imam kombinaciju više zahtjevnih kultura koje se dobro drže, ali je to perma model koji je jako dobro uhranjen. Zaista ima puno ovčjih stajnjaka, ovdje imam i salate koje se polako razvijaju u sjeme zato što ovu sortu želim da umnožim. U pitanju je Devil Sear, to je sorta koja je potpuno otporna na visoke temperature. Pokazat ću vam nju tamo gdje ima idealne uslove. Vidite, evo, ovo je za berbu. Nju sam već i snimala u nekoj od epizoda. Jako je važno imati sve vrste povrća tokom sezone jer prosto u jednom momentu ljudi prestanu da jedu salate zato što ih nemaju, a salate su vrlo zdrave zbog
hlorofila, velike količine. Generalno zelena hrana vam pomaže da se borite protiv alergija, odnosno vrlo je važno za alergičare da jedu što više zelene hrane. Ali kad nemate salate, vidite imate listove mahunarki, suncokreta i tako svašta po bašti. Ono što želim da ovdje vidite, ovo ću sada da odnesem u moju gajbicu, jer kažem uvek dolazim s gajbom, jer nakupim sebi puno hrane za dan. Biljke berem ujutru zbog manje količine nitrita. Ovdje je zanimljiva situacija zato što se zapravo na mreži nalaze paradajzi. I krastavci su se popeli uz paradajze i s obzirom da su paradajzi samooplotni, a to paradajzima uopšte ne smete. Evo sada ću provjeriti sa ove strane da vidite kako paradajzi imaju nesmetano plodove. Krastavci su se proširili na sve strane, ovo je potato. Zaista ovdje su prisutne različite sorte, ali prosto u toj čitavoj gužvi paradajz koji je samooplodan odlično sarađuje sa krastavcima. Ovdje želim da vidite još jednu sortu krastavca, u pitanju su karoselo sorte. Karoselo sorte su vrlo osjetljive. Njima recimo one vlažne sezone uopšte ne odgovaraju zato što ih brzo se kod njih desi problem s plamenjačom. Ovo to nije, naprosto kada krene berba oni reaguju i prvi listovi im se suše. Ali karoselo sorte su vrlo zahvalne za uzgoj zato što obilno rađaju. To su one sorte koje kada prerastu postaju dinje, ali ja vam ne savjetujem da ih berete kao dinje jer nisu to neke ukusne dinje bez obzira šta o tome pričali na sajtovima, ali su mnogo ukusni krastavci. To su kremasti krastavci, nikada nisu gorki, imaju malo drugačiju strukturu od običnih krastavaca i kada ih berete obilno rađaju jer biljka ne daje plod zbog nas nego zbog sebe. Zapravo tu se krije seme i daje plod da bi ostalo svoje potomstvo. Što ih više berete vi, ajde sad da se tako izrazim, nervirate krastavac i krastavac daje veću količinu plodova. Evo ja sam imala 3 berbe do sada i evo pogledajte, imam znači na svakoj lozi, spustit ću ovaj krastavac, imam svuda odmetke, još malo, ovo će biti za berbu. Tako da je to još jedna varijanta krastavca koji može da bude osveženje za vašu baštu. Ovo je još jedna vrsta karoselo krastavca, bere se u ovoj veličini ukoliko želite da imate ukusan krastavac. Evo ja ću pokušati da ga uberem, evo ga. Jako je bitno da ih berete, kao što sam rekla, zato što ih više berete, više imate plodova. Evo, pogledajte, već me čekaju novi. Samo da sklonim list. Čekaju me novi odmeci na svim lozama. Danas ponovo berem mahunarke. Mahunarke sem u turnusima i svaki dan imam berbu mahunarki. Evo, hoću da vidite ovdje rod, ne zbog mene, nego zbog Gavrila. Ako se sećate neke od epizoda, ja sam snimala kako mi Gavril uporno jede mahunarke i to je to što upravo vidite. Znači, Gavrila je nekoliko puta desetkovao ove grmove, ali kao što vidite, priroda je čudesna. On je ostavio sve pupuljke, jeo je listove, tako da ja i Gavrilo siti, sve su ovce na broju. Ovo je upravo taj avgustovski turnus za berbu krastavaca. U pitanju je Crystal Apple. To su ti mali krastavci koje ja volim da kiselim. Kisele se upravo u ovom obliku, dakle to je ta mera kada se beru i imam puno loza. Loze su baš velike, na sve strane su već krenuli mali krastavci. Evo vidite po detelini
sam ih pustila, jer kao što sam rekla, na nekim mjestima su ove loze ostale slučajno, zato što su to bila mesta gdje sam ja sela krastavce kao sadnice. Kada sam prenela sadnice, ostale su loze. Ovdje je odlična sinergija. Imam tikvice, male okrugle crne tikvice koje se lozaju. Njih sam inače puno snimala prošle sezone. Divne su, vrlo zahvalne, obilno rađaju. Tu su paprike, lilak, kako je zanimljiva sorta lilak. Ovdje su paradajzi, različite sorte paradajza na jednom mjestu. Ovaj se treba vezati. U pitanju je permamodel koji je jako dobro uhranjen. Ovdje su bile mahunarke prošle sezone, tako da sada odlično podnosi glavne kulture. Dakle, eto još jedna sorta s kojom se možete upoznati. Vrlo zanimljiva, sočni mali krastavci, jako dekorativni kad ih jedete preko zime. Za obrok danas bit će mi potrebna i neka paprika. Evo, tako da sam ja došla do svojih paprika u permamodelima koje su odlično rodile. Kao što sam rekla, permamodeli su dobro uhranjeni. Ovdje je miks različitih sorti. Ovo su neke paprike za roštilj. Kad pocrvene, bit će puno sjemena. Također ovdje imam u kombinaciji cvetlu, tako da mi trebaju i listovi cvetle. Mnogo je divno kada dođete u svoju baštu i sebi uberete sve što vam je potrebno za obrok. Mislim, to je ta nezavisnost o kojoj pričam. Mi ne možemo puno da promenimo sistem, ali možemo na ovaj način zaista da menjamo sebe u okviru tog sistema. Naravno, za obrok će mi biti potrebna tikvica i ovo su vam one tikvice koje sam u jednoj od epizoda snimala kao adolescente, kao nekakav među posljednjim turnusima. To uveliko nije posljednji turnus, evo, one su počele da plodonose. Ja sam skinula sa gredica prvi turnus tikvica, to ste vidjeli u jednoj od epizoda, a sada sam zapravo juče skinula i one tikvice bolognjeze koje sam također snimala. Dakle, to je negdje drugi turnus tikvica, imam 8 turnusa u bašti i ovo su one bebe koje sam snimala i koje su sada već adolescenti i imam prvi rod. Skinuću ovaj rod, treba mi mala tikvica danas. Tikvice berete onako kako vam trebaju, možete berete vrlo male ili vrlo velike, a u stvari, kao što sam rekla, berba tikvica stimuliše plodonošenje. Ovdje su različite sorte posijane i eto, radujem se novom turnusu. Inače, kao što sam rekla, morate voditi računa o kontinuitetu berbe, nemojte da vam odjednom dospe sve i na kraju je i to veliki problem kako da iskoristite recimo 30 kg tikvice koje vam odjednom dođu. Zato je bitno da svaki dan imate 5 mladih tikvica koje ćete upotrebiti. Ovo su najmlađi turnusi tikvica, njihova berba će biti u oktobru. Dakle, imam talas berbe po bašti i sprovešću vas malo. Ovo su tikvice koje su nešto mlađe od ovih koje ja berem. Tako da kada počne intenzivna berba ovih koje sam sada snimala, krenut će i berba ovih ovdje koje upravo gledate. Kao što sam rekla, to je to o čemu stalno govorim. Nemojte da vam odjednom dođe velika količina hrane. Šta ćete onda s tim? Bitno je da stalno imate dovoljnu količinu hrane na vašem stolu. Evo, uzet ću ovdje i cvetove koji su višak. Ima puno muških cvetova kako bih stimulisala ženske cvetove i to će biti fantastičan obrok.
Dakle, ovo je još jedan od turnusa koji raste. Ovo je turnus koji je pretposlednji. Znači, ja ću ovdje imati berbu tamo negdje početkom oktobra. Dobro se razvijaju, ubačene su perma modele. Ja ove repeticije, odnosno ova ponavljanja o turnusima stalno iznosim zato što je bitno da do vas dopre važnost se postavljanja turnusa u svojoj bašti. Jer, znate, nećemo mi svest niti planetu promeniti tako što ćemo da govorimo stalno o nekom jurišanju kao što je napred. Mislim, puno je takvih izjava danas sa svih strana. Jako je bitno da čovjek svojim primjerom menja planetu. Ja uvek govorim za mnom. Znači, ja ću biti prva, ja ću vam pokazati, a onda ćete vi to da primenite u svojoj bašti. Ovo što sada gledate jesu one mahunarke koji je desetkovao Gavrilo. Snimala sam ih više puta. Mislim, ja mnogo volim Gavrila. On se također, kao i na prethodnim, ovdje nahranio, ali je ostavio dovoljno meni. Evo vidite, kreće berba. I to je mnogo lepo u prirodi, što ima dovoljno za sve. Ovo je školski primjerak Devil Sear salate, ostavljena ovdje za seme. Ovo je inače onaj kružni model šta sejemo u hladu. Vidite kako se mahunarke odlično drže. Bukvalno je oborena trava i one su posađene u voćnjaku, ajde sad upotrebit ću termin, na ledini. Ovdje je Gavrilo pojeo dosta toga. Pojeo mahunarke, kupusarice nije dirao. Vrlo čudno, jer u svim crtanim filmovima nekako vidite da zečevi jedu kupus, jel? Ali ne i ovi moji. Ali ono što hoću da vidite jeste ovo. Vidite kakva berba, bukvalno na ledini. Oborila travu, pogledajte epizodu šta sejemo u hladu. Oborila travu, ubacila sjeme u gnezda i evo sada imam berbu. Mislim, ja volim ovakve situacije. Zaista vam ovo me više obraduje nego bilo šta u bašti, zato što imate lošu zemlju. Kad kažem loša zemlja, mislim na loš kvalitet tla. Jeste to i nasledili, dobili, ispod toga se nalazi recimo šut, ne znam, nekakav građevinski materijal. Mislim, svašta u saradnji s ljudima doživljavam, ali to uopšte ne treba da vas brine, zato što će perma modeli sve da reše. Vidite kako su dobro očuvane kupusarice u ovom kružnom modelu. Ima i krompira, koliko mogu da izbrojim, ima 5 grmova, ostalo su desetkovali zečevi, ali dobro, ja sam zadovoljna, kupusarice su se održale, hvala im što su mi to ostavili. Ovo je plod krompira i u jednoj od narednih epizoda ćemo vaditi sjeme i raditi setvu krompira, tada se dobija sopstveni sadni materijal, odnosno prva generacija. Treba će mi i tikvice konačno danas, neke sam već ostavila za sjeme, ovu neću još uvek. Jako su lepe kada se pohuju. Čitava ova sorta je mekana i kada je ovako velika i onda kada napravite šnjite imate zaista one baš velike. Vidite koliko je to, koliki je prečnik. I zato ih volim i berem ih kada su ove veličine. Evo ovdje imam još 3 za sada, vidjet ćemo. Još nekako se, iako je prvi turnus, ovaj turnus odlično drži. Tako da eto, sad idem da kuvam, nakon toga spremamo perma model. Kad sam već pored, želim da vidite kako su mi pasulje odlično rodili. Iako je suša, uspjela sam da ih zaštitim skrivanjem među visokim biljkama. Zaista sam ponosna na ovo, jer vidite, ovo je pokazatelj samo veštine skrivanja biljaka, jer ovakav rod pasulja na suši koja traje dugo, odnosno nije samo što je suša u pitanju su visoke temperature na koje u principu pasulj, odnosno sam cvet pasulja nije otporan. Velika je ovo gredica, u mešovitoj je sadnji, gusta,
ekstremno gusta setva, tako da se ovdje pasulj održao. Evo, pored su tikvice i pored njega su također gusto posijane gredice i to je rezultiralo upravo ovakvim rodom. A evo i konačno, Aurelio, ove mahunarke kreću. U pitanju su srpaste boranije. Evo, vidim da imaju puno odmetaka, ako možete da vidite. Da. Pa mislim, ovo je zid od ovo je veliki zid od mase, zelene mase. Ali mnogo mi se radujem. Mislim, mahunarki imam svuda i nekada se pitam, mislim, zašto ja toliko insistiram na baš jednoj sorti koja neće pa neće. A eto, mislim, neke čudne obsesije mene gone, jel, da otkrivam nove sorte. Obožavam ove srpaste borane, inače ukusom nisu ništa posebno, su mnogo lepe kada ih ovako vidite. I nekako se osjećam kao da sam pomerila stenu, zato što konačno berem ove srpaste Aurelio boranije. Mislim, ukus je isti, ne morate da insistirate na ovako nekim čudacima, jer nekada sam uvek jurila te čudne sorte koje mi održavaju fokus. Onda sam shvatila da je samo život čudo, zaista samo buđenje biljke čudo, tako da vam nisu potrebni čudaci, čuda se nalaze svuda oko nas. Ali mnogo sam srećna što je konačno berem izuzetno osjetljiva na visoke temperature. Prošla sezona je također bila ekstremna suša. Borili smo se za svaki plod, ništa se ne razlikuje i ova sezona od nje. Suša nekako nas sve primorava na mnogo veću borbu, ali ono što je najvažnije, meni je podstak da učim. Ja sam na osnovu prošle sezone naučila kako da ove sezone napravim sasvim drugačiju situaciju kako bih imala mahunarke. Mnogo sam zahvalna tim teškim sezonama, jer na teškim sezonama najviše učim. I onda kada vidim ovo, znate, imam punu baštu plodova i ništa to meni toliko nije potrebno. Sve što radim, radim kako bih naučila da pomognem drugima i kada vidim ovo, vidite, ja sam presrećena. Mislim, to su meni takva krila za čitav ovaj rad i za ovaj napor koji ulažem kako bi se makar malo promenila planeta. Pogledajte, ovo je baš pravi uspeh. A krenuli su i kukuruzi za kuvanje. Ovdje imam džinove. Ogromni su. A i njihovi klipovi su jako dugi. U pitanju je stara sorta, sad ću ubrati sebi za kuvanje, ali ubraću i ovaj. Ovaj lepotan je spreman da se proba. Jedan ćemo probati, a drugi ide kao seno. Imam ih nekoliko u bašti i bitno je da probamo o čemu se ovdje zapravo radi. Jako dug klip. Stare sorte će spasiti planetu. Sve ovo što ovdje vidite su stare sorte i one imaju 3 metra. Ovo je tunel, ovo su tuneli za mrkvu, to je taj model koji je vrlo, vrlo funkcionalan. Paprike se odlično drže, one su ipak kasno posađene i one su presađene u permamodel, jer pogledajte zaista kako su one čvrste, jer ovo su sasvim novi sistemi sadnje na travi i u permamodele. Permamodeli sadnje na travi, tako da danas više nemate izgovor ako imate neku zemlju u kojoj ne možete kultivišete, nemate ni potrebe, radit ćete prosto permamodele. Došla sam po mrkvu u tunelima. Evo je ovdje. Ona je ošišana 5 puta i evo berem svoje mrkvice, odnosno probirem. Neke su veće, neke manje.
ali u svakom slučaju jako sam zadovoljna. Ovo će tek da raste. Ovdje očekujem obilnu berbu tamo u septembru. Evo konačno ozimi ljubičasti krompir. Mnogo bolji rod nego prolećna sadnja. Da vidimo šta imamo ovdje. Da, evo ga, to su 2 kućice. Mnogo bolji rod. Dakle, nekada je važno da sadimo neke sorte kao ozime, jer ovo su zaista dobri primjerci. Ovdje imam još, da, evo ga, nisam izvukla sve iz ove kućice, pošto ne mogu to da radim dok snimam, ali da, jako dobar rod za sortu koja je inače sitna. Dakle, ozima sadnja može da pomogne kod boljeg roda. Ja sam to pokazivala u jednoj od epizoda, jer upravo ovaj model je sav pod ozimom sadnjom ljubičastog krompira. Berem i neke kokičare. Kokičare inače uzgajam zbog toga što ih jedem sirove. Pohujem, pečem, pržim, kuvam, sve živo s njima radim, grilujem, kiselim. Obožavam kisele kokičare. Oni se beru kada su ovako mladi. Kada su još mlađi, kisele se sa opnom. Sada je nešto stariji, ali je sasvim dovoljan za svežu upotrebu, dovoljno mlad. Ja ih, kao što vidite, jedem, već sam ih zagrizla, jedem ih u bašti dok radim. I ako se pitate zašto ima toliko kokičara u vašim projektima i u mojoj bašti, a ja pritom uopšte ne jedem kokice, to je zbog ovog. Ja ih zapravo pojedem u bašti dok radim. A otpadke od samog kukuruza stavite na prvi permamodel koji je na vašem putu. Ovdje su one matične biljke batata koje daju već puno listova za jelo. I ovaj kukuruz, odnosno ostaci od kukuruza, će biti osnova za nadogradnju ovog permamodela. Sve u vašoj bašti je resurs. Ovdje imamo puno flura, azot, kalijum, magnezijum, kukuruzna svila, izvor za flur kao resurs. Tako da, nemojte da nosite kući, da onda nosite na kompostere. Kompostirajte direktno na gredici uz pomoć permamodela. Evo ja i dalje jedem svoj kokičar. Kao što sam rekla u današnjoj epizodi, skidam slanutak sa gredice za brzi uzgoj. Jako je dobro rodio. Kao što sam rekla, ne volim da čistim slanutak. To je opšte poznata stvar, zato što to zahteva mene na jednom mjestu dugo, ali eto, iskoristit ću ove vrline da ga očistim. Ovdje se nalazi još paštrnjak, kokičari za kiseljenje, blitva, neke tikvice, boražina i jedna posebna vrsta paradajza, Long John. Jako je mala sadnica, to je tako neka spora sorta, ali eto, čekamo ga. Dakle, ovaj model za brzi uzgoj se konvertuje u permamodel, jer je vrlo bitno da radite konverziju u svojoj bašti. Dakle, da se modeli za brzi uzgoj pretvaraju u permamodele, a da se tamo gdje već imate permamodel na neki način konvertuje u brzi uzgoj, potrebno je 30% brzog uzgoja u bašti. Kada se skine slanutak, koren ostaje tu. Tu idu, kao što sam već rekla, zahtevne kulture, tako da ću ja to danas i da uradim. Sada ću obrati ovaj slanutak, porezat ću ga do zemlje. Kompletan ovaj materijal ću staviti dole na dno. To će biti osnova za permamodel. Također ove tikvice su završile svoju vegetaciju. One su inače samonikle pa su tu ostale. I sve ovo se konvertuje u permamodel. Ovdje ću raditi posljednji turnus tikvica. S obzirom da imam ovdje tačne pozicije gdje su korenovi mahunarki koji su bogati
azotom. Ja ću tu i da pozicioniram moje nove kućice i ono što je najvažnije, to je posljednji turnus tikvica. Tikvice možete sejati do 1.8. I nemojte da vas dočeka oktobara da nemate mlade tikvice. Sad ide ovako jedan za mene malo mukotrpan posao, a to je berba slanutka. Ono što je moj prvi zadatak jeste izmeštanje pauka osice. Pauk osa je čuvar mreže. U pitanju je hvatač muha, izuzetno vredan saradnik u jednoj biobašti. I sada je bitno samo da porežem taj slanutak i da ga izmestim bezbedno na drugo mesto. Nemojte da ga dirate, jer njegov ujed je bolan. Ako vas ujedi, to vas peče više nego kao da vas je ujela neka osa. Evo sada pokušavam s njim da uspostavim komunikaciju i da ga premestim na bezbedno. Divan insekt. Skinula sam ovaj grm slanutka na kome se nalazi i prebacila sam ga ovdje gdje baš niko ne može da mu razbije mrežu. U pitanju je čičok. Grmovi su bezbedni za pauka, a on tu može svoju mrežu da postavi i da čuva baštu. Žetva sa 2 šira grma. Zveckaju. Ajme, sad ovo moram da očistim. Da bih mogla uopšte ove grančice da upotrebim kao kabasti materijal. Dakle, šta ja sad radim? Ja meditiram, čistim slanutak. To će biti zanimljiv posao. Očistila gredicu, očistila slanutak, uslojila. Prvi sloj su ostaci slanutka i nešto što je ostalo od tikvica. Kao kabasti sloj, ostala je blitva, u stvari 2 blitve, paštrnjak, kokičari i paradajz koji tek treba da poraste. U pitanju je kasno bačena sadnica. Sada ću ovdje da napravim kućice odnosno gnezda i radim setvu tikvica. Sa 2 grma tikvica skinula sam 2 ploda, drške i listove i sada ću sve ovo da ide u zamrzivač. Iseckaću drške, listove i tikvici, napravit ću pakovanje i to će biti fantastično za rižoto preko zime. Molim vas, mislite na zimu, u bašti je sve jestivo i cveće jestivo, svaki list, svaka biljka. Prema tome, rižoto sa ukusom tikvica preko zime je fantastično vraćanje na sezonu. I sada sledi pakovanje ostataka tikvice. Ja sam tu tikvicu uklonila, odnosno u pitanju su bila 2 grma tikvice i sve što je ostalo od tikvice, drške, listovi i 2 tikvice iseckala. I sada ću sve to da spakujem u zamrzivač. Napravit ću pakovanja za krem supe ili rižoto. Zapravo možete napraviti prilog šta god želite, budite maštoviti. Najveća ljudska frustracija nastaje zbog toga što ljudi ne vide hranu oko sebe. Odnosno, radim dugo s baštovanima i verujte mi, oni prepoznaju samo te klasične sorte povrća, odnosno vrste povrća, luk, krompir, krastavac, paradajz, papriku, eventualno neku tikvicu, većina njih to čak i ne voli, a zapravo frustracija će se smanjiti onda kada shvatite da je sve oko vas hrana. Što znači da možda vam u nekom delu bašte i ne uspeva tikvica, ali evo pogledajte, imate hranu. Došla sam u šumu da dišem, da se odmorim, da saučestvujem i da ponesem sebi nekoliko grana za obrok danas. Ono što je najveći problem ovog veka jeste krađa drveća, odnosno bespravna seča stabala i kada se to desi imamo ovo. Evo, ovo je zločin ovog veka. Samo ostave grane, ponesu stabla. Ove grane mora neko da očisti, naravno će se raspasti tokom vremena, ali potrebne su godine i godine da se sve ovo raspadne. Tako da
Eto, kada ljudi upadnu, režu stabla, kradu i ubijaju šumu, neko mora da dođe ovo i da očisti. Ovo će biti dovoljno za 4 dana, sada sve to moram da iznesem uzbrdo. Nije lako, ali je veliko zadovoljstvo, jer evo ova gomila se tu smanjuje i vremenom ću sve ovo da očistim. Ove grane mogu ostati, ali ove krupnije grane ne. Zato što je ovdje nekada bio tako lep put dole do potoka. Evo dok izvlačim ovo nešto deblje i duže drvo, razmišljam o tome koliko su ljudi nesavesni i koliko bi bilo dobro da razmišljate o tome da je sve uzročno posledično. A zaista sve što radite ima posljedicu na čitavu planetu. Niste sami, planeta nije samo vaša, to je zajednička svojina i svi smo prema njoj odgovorni. Ja sam eto sretna što radim višestruko koristan posao. Leti vam trebaju različite grane. Za brzo kuvanje, za sporo kuvanje, za brzo kuvanje ovo je za potpalu, ovo je za brzo kuvanje, varenje povrća u voku. A recimo ovo što je polutrulo je odlično kada pečete hleb. To ću sada sekirom ili malom testerom ručno da sredim. I bit će idealno kada se peče hleb, jer hleb nikada ne možete da pečete na nekoj visokoj temperaturi. Jedan deo sam iznela i ovo će biti odlično čišćenje makar jednog metra kvadratnog šume. Izvukla sam ono kako mi je potrebno i evo dok vučem svaki dan donosim sebi i pravim neki zalih jer nekada će pasti kiša pa neću moći. I razmišljam o tome koliko sam bila nasmijana kada mi je skoro jedna gospođa rekla da je meni neophodan pilates zato što me bole zglobovi. Mnogo smiješno stvarno, mislim pilates. Ja imam vežbe svaki dan, samo je potrebno da se radi, a taj pilates u nekim klimatizovanim prostorijama je prosto smiješan ljudi, znate, krčite dedovine, to vam je mnogo bolji pilates, ne znam, teretana nego klimatizovane prostorije. I odgovorno tvrdim da raj postoji tako što ga napravite sebi. Da biste napravili sebi raj, potrebno vam je nekoliko godina. Evo raj je kada ja uzmem sa zemlje voće i mogu da ga pojedem, ali neću da grizim breske pošto spadam u onu kategoriju ljudi koja se ježi same kore. Raj je kada ja dođem i uberem sebi šljivu i zagrizem ja. Divna. Ali ono što hoću da vam kažem da se raj ne pravi preko noći. Za raj su vam potrebne godine, puno stabala. Za početak je potrebno da se vratite na svoju dedovinu, da je iskrčite, prvo posadite sebi voće, jer će voće jednog dana da vas hrani, a njemu je potrebno najviše vremena. Dakle, ja odgovorno tvrdim da živim u raju, jer gdje god prođem, ja prosto imam hranu. Samo rukom berem plodove koje mogu odmah da jedem. Eto, posljednja tura. Izvukla sam sebi obrok. Pa da, to je obrok. Za današnji obrok upotrebit ću mnogo namirnica. U pitanju je tikvica koju ću na pola da prerežem i da punim ljubičastim krompirom, lukom, ostacima tikvica, pupoljci suncokreta, boranija, listovi cvekle, listovi mahunarki, nekoliko paprika, cvetovi tikvica, listovi suncokreta. Njih kada od njih pravite sarmice, naravno moraju se blanširati prvo, zato što oni imaju ove sitne dlačice.
Oni se jedu i sirovi, ali zaista retko ko može da ih jede sirove. Oni koji jedu breskve sa korom mogu da jedu i ovako dlakave listove. Dakle, obavezno je da prerežete ovaj vrh. Ovaj vrh je ono što se neće skuvati, što je tvrdo. Dakle, samo uzimate ovaj listnati deo i naravno u sve to ide puno povrća, salata koju ću pomešati sa šerijima koji se kriju ispod i različitim sortama krastavaca. Naravno, to ću dodati beli luk. To će biti prava vitaminska bomba i sada krećem sa kuvanjem. Vani je blizu 40, toplotni talas koji se širi regionom, ali ja i dalje sve kuvam na vatri. Gore se svašta priprema, puno povrća, paprike sa različitim povrćkicama tu, cvjetovi suncokreta, kuva se kukuruz, bare se listovi cvekle i suncokreta i punjenje. Ovo je bareni list cvekle i sada ću ja napravila sam punjenje. I evo, pokušavam jednom rukom da umotam nešto kao sarmicu. To jednom rukom teško ide, ali evo. Treba će mi ipak dve. Uglavnom, svaki od ovih listova se može upotrijebiti za pripremu sarmica. Kada je u pitanju list suncokreta, on je pikantan kao i list rena. Uspjela sam jednog. Ima izrazito cvetnu aromu i kada ga kuvate imate onaj utisak kao da kuvate čaj. Tako da morate prvo da probate list suncokreta prije nego što ga masovno pripremite, jer vam se možda ukus jednostavno neće dopasti. Ukoliko volite sarmice od lista rena, onda će vam se dopasti i sarmice od lista suncokreta. Ovo je sa listom cvekle. I moj obrok je gotov. Vidite, ovdje ima svega. Povrće sa ljubičastim krompirom, ovdje su paprike, list mahunarki, luk, paradajz. Ovo su sarmice od listova blitve i suncokreta. Naglašavam da probate prvo suncokret jer ima jaku aromu. Nije gorak kao list hrena, ali je tu negdje na pola puta. Ovo su moje pečene tikvice koje su punjene različitim povrćem. To punjenje sam vam snimala dok sam to pripremala. Ovo su medaljoni od cvetova, odnosno pupoljka suncokreta. Ovaj sos je napravljen od slanutka, odnosno od vode slanutka koju sam mutila gusto. I sve ovo ovdje su cvetovi tikvica. Evo, pokušat ću da podignem da vidite. Evo, mačka se čuje. Vidite kako to lepo izgleda i vrlo je ukusno. Cvetovi inače imaju jaku aromu, cvetna aroma i blagu gorkastu pozadinu. Da znate šta da očekujete, neko voli, neko ne. A ovo su moje salate, sve je ovdje stavljeno i bijeli luk, krastavac, salata koju sam ubrala i cvetovi tikvica. Eto, to je to moj obrok danas. Možda nekom bude inspiracija. Na selu sebi pravimo ringišpile na različite načine. Ja uglavnom sebe počastim finim kolačima. To su kolači koje pravim od svog voća. Pokupim voće usput i na brzinu pripremam kolači. Ja nisam neka kuvarica, tako da ne delim ovdje recepte, ali delim priču o slobodi, nezavisnosti i o tome koliko možete da budete vešti i sa malo voća. Sve ovo vege hrana. Ovo je test koji je napravljeno od peltinog brašna, samo je umućena ribizla sa vodom. Ovo što vidite, što liči na šlag, je zapravo tečnost od slanutka koja se mora dugo da se muti. Ovo su kolači od jabuka petrovača.
preliveni džemom od belica, šljiva, odozgo su bademi i ovo je domaći puding od breskve koje sam juče obrala i puding se pravi od speltinog brašna. Eto, mi pravimo sebi ringišpil na različite načine i ono što je najvažnije, na selu uvek imati vremena za dobru hranu. I na kraju napornog dana, vreme da uđem u voćnjak i da oberem breskvu. Inače, ova breskva je bila naravno list je pao zbog kovrđavosti. Naravno, ja ne tretiram voće, čak ni čajevima. Biljka se u potpunosti oporavila, samo sam radila na ishrani, na dizanju imuniteta biljke i solidan je rod na njoj. Dakle, ona je bila potpuno gola, bez jednog lista. Sve se fino obnovilo, list je zdrav i imam solidnu količinu roda, odnosno jedna humana količina, bit će par gajbi taman za jelo. Dakle, na kraju dana berba. Za večeras ubrala sam samo jednu gajbu. Ja ovdje vidim kompot od breskve, kolač od breskve i breskve za večeru. I ove breskve se nalazi ispred bašte hraniteljice. A ovo što laje čuje se Luna. Luna laje na Gavrila. Došli su zečevi. Jako je lepa ova povezana priča. Breskve, voće i povrće, inače se bašta nalazi usred samog voćnjaka. Ja sada završavam svoj radni dan. Bio je prepun ljubavi, puno posla, ali zaista prepun ljubavi. I nakon ovih vrelina iznenada divna i nežna kiša. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.